Donc aujourd'hui, donc on a donc un nouveau cours, c'est la matière. Donc salam alaikum, je vous souhaite une bonne journée. Donc aujourd'hui, on a donc un chapitre 2, la lumière et les couleurs de la dispersion de la lumière. إذا الضوء والألوان تبدد الضوء. إذا donc كمقدمة إذا مثلا قوس قزح كيفاش كيتكون في السماء. الطائرة غالبا كنشوفوها مثلا كيكون مثلا الطقس كيكونوا مثلا قطرات من الماء، مثلا كيكونوا الغيام كتصب مثلا الدائرة فين كان فوقاش كنشوفوها فين كتكون مثلا كتصب الشتاء والشمس او ميم طون في نفس الوقت كنشوفوا هاد الدائرة ديال قوس قزح. اذا غنشوفوا في هاد الدرس كيفاش كتكون هاد الوان قوس قزح. Donc l'arc-en-ciel est un phénomène naturel. Donc قوس قزح هو ظاهرة طبيعية qu'on observe parfois dans le ciel في السماء. Comment donc il y a deux questions auxquelles nous allons donc essayer de répondre. Comment elle se forme et d'où proviennent les couleurs de l'arc-en-ciel ومن أين تأتي ألوان القوس قزح. Donc on va faire le premier paragraphe, c'est la dispersion de la lumière. إذن أولا في التجربة ديالنا تجربة بسيطة جدا. ناخذ هنا واحد المصباح اللي غيعطينا واحد الضوء أبيض. وشنو هو الضوء الأبيض؟ سي كوا لا lumière au blanc. C'est quoi? C'est la lumière émise par une lampe incandescente، يعني هو الضوء المنبعث من مصباح متوهج ou par le soleil أو من طرف الشمس. c'est appelé la lumière blanche، يسمى ضوء أبيض. Donc comme exemple ici on a donc une lampe incandescente ou une lampe à incandescence. Donc la lumière, la source, c'est une source primaire, secondaire, artificielle émettant donc la lumière blanche. Et donc في الطريق ديالها قدامها غادي نحطو ان بريسم، واحد المنشور. Et donc في l'entrée donc عندنا une lumière blanche. في la sortie, donc ça c'est l'entrée, donc et la sortie donc qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit tout simplement donc des couleurs. Donc au début donc on a une lumière blanche. Donc après dispersion donc on voit plusieurs couleurs. Donc rouge, orange, etc. Donc sept couleurs. Et les couleurs ils sont continuées. Donc c'est ce qu'on appelle le spectre de la lumière blanche. C'est un spectre continu. هو طيف مستمر. يعني يمكن ينتقل من هذا اللون إلى هذا اللون دون انقطاع. C'est pour cela on dit c'est un spectre continu. Et donc comme observation, comme on l'a dit, sur l'écran à الشاشة on obtient plusieurs lumières. On a على الألوان ملونة ولا أضواء ملونة، des lumières colorées. On dit que le prisme نقول أن المنشور هو منشور ليس بقائم، هو اللي كيتسمى الهرم. كنا شفناه وغنشوفوه في السنة الثانية إعدادية فيما يخص الثانوي الإعدادي في الهندسة الفضائية. غنشوفو حنا كناخدو غير داك المثلث غير الوجه الأمامي ديالو. On dit que le prisme décompose. نقولو أن الهرم يفكك la lumière blanche، يفكك الضوء الأبيض. Donc en conclusion, un prisme permet ici fait la première phrase غيعطينا الدور ديال المنشور. شنو الدور ديالو؟ هذا permet de décomposer يمكن ولا يسمح بالفصل ولا تفكيك la lumière الضوء بالضوء الأبيض et d'obtenir son spectre. هذوك les lumières ولا هذوك les différentes couleurs de lumière اللي لقيناهم هذوك كيكونوا ليا
واحد الطيف. Donc c'est un spectre continu. Donc la lumière blanche est composée de toutes les lumières, etc.